Ngapan pau ka burom ba ka jins ngau ka bakrau show play. Namar ka jing 8 ba ka jing spoon ka chong play ka jing m jing vai pe vai. Ba ka ni ka por nga shim ni ka kabu ban ai ka jing kublay ka bakarpang yi pi baro ki prolog ki ba sha snap ba sha skor ni ka jing kai lam ka tin ka jong play. Nga ai kublay yi pi ka kerteng ka bodon bortam ka jong trai jing Jesus Christ. Ba ka ni ka por sa jisen nga bo ikani ka jing karpat akmat jong pi. Haga pila ban pelai ya kapor ke bekodor jong pi ban snap ya ni ka tin ka jong blai. Bang ngai scam ba ka tin jong blai kalong ka jubab ya ka jing im jong pi ba ka jing im jonga. Wal ada ngi don haganu kunu ka jing ya kendo ka jing shem ka jing long ha ka jing im jongi. Ngai ka tin ka jong blai ka ka jubab ya ka jing im jong pi ba ka jing im ka jonga. Tini ka daw haga ni kapor karpat ya pi haga ba pila ban pelai ka por jong pi ban sha skor ya gani ka tin ka jong blai ka don ka wei ka kubor ka ba blai ubo ha ga do no jonga gani ka por nga ai kerteng ni gani ka kubor ka ba ong u jisu ha ke kitab Genesis nga kwa ban thoi pi gani ka jing sha ba ka tin jong blai hi baro ka wei na do kitab Genesis do kitab jing pan pau ka kren shapang u Jesus Christ ka klem kren shapang ki wei pan hoj wala de ki jingjia ka kren shapang Moses shapang Abraham shapang ki kun Israel kom ta ter hanre ka phang pedeng hi ka kren shapang u Jesus Christ u kun jong blai tini ka daw nga kwa gani ka por ban wanra ya pi gani ka jingshai ha ka jing ede ba gani ka banta ka baong u Jesus ha ke kitab Genesis ha ki por ki ba menshua yalede nga sngau tho ba u Jesus Christ don banta ha ke kitab Genesis ngasngau thu ba u Jisu udan banta dai ha ka sngi ka ba u Jisu ulawan long briu shagane ka prathai dai ha ki sau gospel ka ta ka jing sngau thu ka jonga henrei kat bangadang pule ya ka tin ka jong play uman sim ba khu jong le open pawi ngai ka ni ka jing shisha abanga pule ya ka jing tho uman sim jong play open kan mau ya ngai ka ni ka jing shisha ba u Jisu Christ ha ka kitab Genesis ngakwa gani ka por ban ngakwa gani ka por ban ni thoi pi gani ka jing shisha phitim ne em u blai u kwa ya phi bat yanga bengin i tho yo Jesus Christ kat kum ka jing tho kata ka ka don kam bhangi bengin sing tho alla de ka jingai jongi kam dai de ka jing tho ach phangu Jesus Christ ka jingai jingi kan long ka jingai ka batang hasla ka jingai ka bomdon nongrem ngakwa ban ong i phi gani ka jing shisha ka ai ka don kam bha ya phi ka long ba pin tip yo Jesus Christ kat kum ka jing tho na ka tin ka jong blai balai ba ka jingai jingi ba bon kam long ka jingai ka ba scam ka daw ka long ba ka jingai jingi yo Jesus ka long tang ha kita ka jingi kai niam hai ka jingi kai ki bang yo na do bang dangret om kat kum ka jing singau tho jong ya ka scripture le ne ya ka jing tho na ka tin ka jong blai ngakwa gani ka por ban pen kat mau pi ni ka Bible na ka tin jong le ka gospel Lucas ka long ba ar phusau na do ka khot ka ba khat lai ter hagani ke bantang yo i ka jingyai lanti jo gani ki ar ngut cha Amos kani ka jingyai lanti jo ki kadai hadin jong ka jingjia ha ka ba yo Jisu la sana phna yo bat u Jisu la mi pan haga jingyai lanti jong gani ki ar ngut ki kren cha phang gani ki aka cha phang ka ta ka jingyap jong Jisu phang ka jing sana phna yo Jisu bat cha phang ka jing mi pan jong Jesus Christ hadin kap tu kat ni minute aga ka jingyai lanti jo ki kisdang ki kren ye gani ka banta bat aga ka por ka Bible ko ang ba u Jisu ro u wan rangkat bat ki u Jisu u yai rangkat bat ki te kini ki aru ki klem itho yo Jesus Christ ki kelipan ban yo Jisu ki ong ki kelipan ban yo Jisu ki ong yo le se dai mame ubatip shapang kine ki aka baro ki bajia ha ki sngi ha ka jingi dai ba ka jingi ba ka jingi pat jong Jesus Christ skap ha ha ka ni ka banta u Jisu u klem pen itho yel de ha ki physically u Jisu u klem pen itho yel de ha ki u Jisu u klem ong hot nga deu tau Christ hoi nga deu tau Jisu pet kini ki ti jonga ya ki bakila kila sana phna yanga pet kini ka krung jonga u Jisu klem ong ki kumta phiti balai ba u Jisu tip balada open itho ye ki lada open itho yele de haki physically ka jinget jongki ka long ka jinget ka batang hasla ka jinget ka bomdon nongrem nagati ka daw hagani ka ponga ko ban ong ipi u Jisu hagani ka bantang ka iga bajia u Jisu hagani ka dokot ka ba hagani ka dokot ka ba arpeu nyeu u Jisu ong ka Bible ulas dang ban ya tho yaki na do u Moses na kinong itho lapa bat ulas dang ban pen pau yele de haki sengap ha u Jisu klem ong hong ngade u Jesus Christ hade u Jisu sedang ban pen kan mau yaki haga jinge dai ban
Moses ngan pulit khat ba arpeu nyau Lukas kalong ba arpeu sau te bola sedang no Moses bat te ginoi thulu pa baro ul pan pau ki ga jing tho baro ki ai ke ro shapang yele de phi bo Jisu Ukraine ga jing tho bat ki sedang ban yaj ang gaktin ga jong blai bat ngaku ha ni ga pod ban pen lengkot ni ga jingkren ha ni ga dekhot ka ba life heu ar ha ga dekhot ba life heu way ang ga Bible and kumta la pan pe ki khmat jong ki bat kili itho yu te ula ja no jar te kil ong perlok ha ga hi ga do no jongi kam shem la plu hangin kat ba ula kren hangi ha ga lenti kat ba ula pli wang no yangi ga jing tho bat ha ni ga benta ka Bible ko ong bala pli wang ki khmat ki bakan jaman sem jong ki bat ga pod ki sedang ban kan mau yi ga ai ka bo Jisu Ukraine ki chapang ka jingtho ne do Moses ne ke noi thola pang baro u Jisu sedang ban penpau yele de haki kat kum ka jingtho but dai hangta ki ni ki arut ki breu ki bayat lenti ha Amos ki sedang ban penpa yi ga jingbu jong ki da ga jingtho ha ga jing dai bat u Jisu Christ tene ka da ong ko ban ong yi pi ga ni ga por na ko ban penshlo de pi dai ban tip yo Jisu kat kum ka jingtho nga shaj ong yele de gani gawai nga ong ki briu kinamla ban syukur yanga pitip bagi sngi bakado ong gaktin go jongblai kinwan kinong ithol pa balam ler kinwan kita kinohi kai balam ler kinwan kita kinong yalap ki balam ler kinwan kita ki kris lam ler ki bo ong yele de nga dai kris handele da pi pim tip yo Jisu kat kum ga jingtho pin sha syukur yele de ki briu kinamla ban syukur yanga balai da banga tip yo Jisu kat kum ga jingtho na gaktin go jongblai tila de pitip yo Jisu kat kum ga jingtho na gaktin go jongblai don mano bala ban syukur ye ga jing em go jongpi hagani ga po tungni pe ye gani ga benta na gaktin go jongblai haga jingi dai ba gani ga khubor ka ong u Jisu Christ haga kitab Genesis nga kwa gani ga por ban puli pi kitab Genesis kala nang ga banung kong dekat ga banung kong gaktin jongblai ko ong hagani ga benta haga ba manung kong u blai ul thau ye ga baneng ba ga khandeu kene ga jingtho ha bo Moses utho ye kene ga kitab Genesis rengkhat bat ga jing persat men sim jong umen se bakhoi rengkhat ba ga jing pan pau jong men se bakhoi utho ye kene ga bantau ong ha ga ba menang khong u bleu la thau ye ga bneng bat ye ga khandeu hagani ka banta phin hagani ka banta ka don ka jing pan pau ka jong men sim bakhoi kat bangadang pule gani ka banta hagani ka banta nga yo Jisu ha ka kitab Genesis nga yo Jisu na do ka basdang jong ka kitab Genesis nga yo Jisu Christ pila ban kali nga kumno pio yo Jisu ha ka kitab Genesis kumno pio yo Jisu hagani ka banta ka baong ha ka ban nungkong ublul thawi ka beneng bar ka khandeu nga yo Jisu Christ dei de ka jing tho de ga jingtho gaktin go jongblai nga kwa ga ni ga por ban sha ye pi la de pi kwa ban yo jing sha ha ga jing dei bat ga ni ga banta u Jisu ha ke kitab Genesis u Jisu no do ga basdang ya sha bat nga ngan pule pi gospel Yohanes kalau nang ga benengkong ha ga dekat ga benengkong u Yohanes ong ha ga ba menengkong uladon u toktin bo toktin uladon bat u blai bo toktin ulalong u blai pi ba une u Yohanes u tho e ga gospel jong Yohanes uti jeliu bhana do ka kitab Genesis pi bo Moses ong ha ka ba menengkong u bleu la thau ga beneng ba khandeu kat bo Yohanes pat uro Ukraine ha ga jo ka ta ga benta tang ba open shai ba kadar ha ga jingi dai ba kaneu ong ha ka ba menengkong u blei ha ka ba menengkong uladon ukten bo ta ukten uladon ba u blei bo ta ukten ulalong u blei u Yohanes open shai kadar ha ga jingi dai bat kane ga benta ngangai ya gani ga por kan ya rap ya piwa pini tho ba yau Jisu na do ka kitab Genesis la de pitip ya ga scripture la de pitip ya ga jingtho kumta ngangai scam ba ga jingai jong pi hau Jisu Christ kan scam don mano bala ban ban syukur ya pi ki bengai ki khon ki jong blai nga kwa gani ga por ban kan mai pi to ha gani ga benta ga ong ha ga bon kong ulodon uktin ba to uktin ulodon bat ublai ba to uktin ulong ublai kani ga benta ga ong bat uta uktin ulodon bat ublai uta uktin ka kedeu yo Jesus Christ u khon jong blai yo Jesus Christ nga kwa gani ga por ban kren ye pi gani ga benta pitep ne am don artli gi benta ke bo mun sim jong blai pen paw nga ha ga jingi dai ha ga jingi dai ba ga jinglong ga jong blai ka wai ga benta ga banga i ne ga Bible ko long ba ublai ulong umun sim gospel Yohanes kalau orang besar korban arpusau, pada kawai pat kebentang kalau ublai ulong kaktin, bat ublai ulong kamensem. Dengan pulih ni kita khot kebar gospel Yohanes kalau orang kebenengkong, une uladon ha kaba menengkong bat ublai. Pi kaktin jom lekong u Jisu uladon ha kaba menengkong.
ngap ha kan wan ra biang ye pi Genesis nungkong ha ka man nungkong u bleu lu thawe ka beneng bar ka kendeu Yohanes nungkong ar parwa Yohanes wang une u Jisu uladon ha ka man nungkong bat u blei ha ka de ka bentang nget pinyo jingshai u Jisu na do ka kitab Genesis ngakwa ban pulei pi ni ka pon ka Bible kitab Proverb kalau nang ka pra ha ka de khot ba ar pheulai ha ka ni ka bentang ro ngi Proverb kalau nang ka ba pra de khot ba ar pheulai ha do ka de khot ka ba lai phewei kene ka bentang ka keren syapang kata ka jingdon jong Jisu na do ka basdang Proverb kalau nang ka ba pra de khot ka ba ar pheulai ha do ka de khot ka ba lai phewei tongan pulei kat kum kani ka jingthong an pulei kum ne de ba kani ka bentang kalau ka bdon kam ba ye phi ba phin siu tho Uni Solomon utho yang ni kitab Proverb rengkat bat kata ka jing persat jong men se bakhoj rengkat bat kata ka jing pen pau jong men se bakhoj uong yang ni kinten lapen yeng yang ana do bom jukot na do ka jing sedang ha bompat long ka kendeu kani ka kedeu yau Jesus Christ ba le danga pule kumne lapen yeng yau Jesus na do bom jukot na do ka jing sedang ha bompat long ka kendeu men ba ompat don ke jing jeliu yang alakha pi ke dekat ke ba ar peu sau Jisu ong men ba ompat don ke jing jeliu yang alakha bon sen ngi sngo tho bon sen hegi por man chwanga sngo tho ngo ong ba yau Jisu lakha ha ka sngi Christmas ka ba kum ke prathai Kristan boro se telup ngi syai rakhe ya ka jingwan long briu Jisu ke prathai Ada hekani ke benta pan uang men ba ompat ladon ke jinjeliu yang lekha men ba ompat ladon ke pukri ke slay de ko men shua ba ompat thungi ke lomba shua ke lomret yang lekha kat ba ompat thau ke khendeu lemne ye ke lengkha lemne ke jing sedang ke deumet je ke khendeu men ba ulepan skami ki beneng ngaladon hangta men ba ule bo ye ke dur pelun holo ke khmat ke jinjeliu men ba ulepan skami ke sun beneng men ba ki pukri ke jinjeliu ke laman khlan men ba ule bo ye ke duri holo ki put de ki kin rangkang ni ko hukum jong u men ba ulapan tikna ya ka nong rim jong ka khandeu hang tang aladon hajan jong u kumu rang ba nong tai bang along ka jins nyau bha jong halakasni ngada le kemen barabora khamat jong u ngada le kemen khama ka khandeu ba shong briu jong u ba ka jins nyau bha jong ka long ha bat u khon ban reu khot ka balai pheu hang tang aladon hajan jong u kumu rang ba nong tai pi Genesis nongkong hagba nongkong u blai ula thawi ka beneng bar ka khandeu an pensyaya pi Proverb pra lai pheu hang tang ala don hajan jong u ko murang ba nong tai hakapor ka bo blai u thawe ka beneng ba khandeu u Jisu ro u don banta na ka banta ban thau ya ka beneng bat ya ka khandeu na kwa ka ni ka por ban pen kan mau ya pi ka ni ka por na ka tin ko jong blai sa ka wai pat ka banta ka ta ka ni ka gospel jong Yohanes ka lanong ka beneng kong ha ka ba khat sau ka tin jong blai kong uktin u lekan ja do u eu ta uktin deu Jesus Christ pat u Jisu la kan la do haganu kerukom hagabau Jisu la kan la do ngakwa ni ka po ban pen kan mau yipi Matias sagalonong ka banungkong na do ka khot ka ba khat pra ter hagani ka bandam phin i kani ka de ka jing te aktin hapdeng u Joseph bat ka Mary hagad khot ka ba khat khandai arpheu lai ka ktin jung le ka ong ba ka Mary ka la pun yo Jisu hakpo jong ka da ka bor de ka jing trai uman sem ba khoj ngakwa ngani ka por ban ye thoi pi uktin u Jisu de uktin te uman sem ba khoj jong blai ulapan kalado yo Jisu hakpo jong ka Mary haga kalimat ba ka Mary ka pun yo Jisu de ka jing trai uman sem ba khoj dai haga ka por uktin ulakan jado u Jisu lakan jado u Jisu lakala briu ulawan longdo lang ba ka kpo jong ka Mary sagani ka prathai na ka bantaban siuspa ya ka prathai hi baro kawai kani ka banta ka bang kwa ban pen kan mau yipi tengin phai kani ka por na ka jo hi ka kitab Genesis kalong ka banung khot ka balai na ba ka khubor kani ka por kalong u Jisu haga kitab Genesis kitab Genesis kalang meneng kon khot balai hang ni pat ublai ulong tu long ka jingshai bat ka jingshai kalalong phi kani ka banta ka jingshai ublai ong tu long ka jingshai ba ka jingshai kalalong kani ka jingshai ka kedeu yo Jesus Christ u khon jong blai lada pikwa banyo jingshai ye gani ka banta phila ban pet ne ka gospel jong Yohanes kalalong ka benung kong haga de khot ka basau ha do ka de khot ka pra haga ni ka banta ngi yo i ba ka jingshai haga kitab Genesis kalong ka benung kong khot balai kitu ki contain ka boble ong tolong ka jingshai kani ka kedeu yo Jesus Christ ban pensishai kani ka banta tangan pulei haga de khot ka basau
Gospel Yohanes kalau nang benengkong hau le don ka jing em bar ka jing em kalau nang ka jing shai jing kibreu bagi ka jing shai ka bedum henry ka bedum kam pediang ika dekat bandri ulami ubriu bala pha do ble berkata Yohanes une ulami no ik ban phla bon yo ya phla pang ka jing shai ba baro ken yo ngai yo uhi umlong tau jing shai henry ulami no bon yo phla chapang utau jing shai dekat bekandai uta ulalong ujing shai ubachisha uban sawan haga prathei uban shai kibriu baro kitab Genesis kalau nang benengkong dekat balai ka kedeu yo Jesus Christ bo ulong ka jing shai jong ka prathei Gospel Yohanes kalau nang peran kau berkata, uji suang ngalong ke jingsha jeng ke pertai, uno bawan bot na den jenga, uno miat aga jingdom, hari unyat aga jingshai. Ngakwa kini kepa bani thoi pi ni ke jingsha pi de bantep, uji su Christ haga kitab Genesis. Pangakwa ro kini kepa bani thoi pi kini ke dekat ke berkata, ngakwa ban betai bahai kini ke benta ke boong, uji suang ngalong ke jingsha jeng ke pertai, uno bawan bot na den jenga, uno miat ke jingdom, hari miat ke jingshai jeng ke jingem. Ngakwa ban ongi pi kini ke por yo let say don na pedeng jong pi don na pedeng ke jingdom jong ke jingem yo let say don na pedeng jong pi ki basngap ini ke kubor pi don na pedeng ke jingkuslai na ke daw jong ke jingjia ki ba wan jia ke jingem jong pi ke ba pelong pi ba pin ban ke ke jingem ke ba pelong pi ba pin do jingkermen ke jingem ngakwa ban ongi pi kini ke sngi u Jesus Christ udon ha ke por ban wanra ke jingshai ha ke jingem ke jong pi wat nam do jingkermen wat nam kuslai la de pi syam jinge kat no ha ke jingem wat nam do jingkermen ha ke por ngakren ni ke tin ke jong play ni ke jaka rengkat ba ke jingpan sle ke jong men se bkhoi ngakwa ban ongi pi ni ke sngi u Jesus Christ u jingshai ha ke jingem ke jong pi ngakwa gani ke por ban panpai pi ni ke tin ke jong play kata gani ni ke kitab jong Mika hagala nong ke menyau hagala khot ke bapra umika ong wat le risa persya inga kunong shun jonga habanga kelon ngan hing habanga shong haga jingdom utrai ulong ke jingshai jonga ngakwa gani ke por pin shim gani ke tin pin hing haga nong rem ba u Jesus Christ udah jingshai jonga jingem ke jongpi kren persya iga jingkuslai kren persya iga jingban khia kren persya iga jinge ong ba Jesus Christ ulong ke jingshai iga jingem ke jonga ladpi ong ke brom ke jong blai kan pau ke jingem ke jongpi pitim yo Genesis kalau nang banengkon ke dekat ke balai ublai uong ang ke Bible ublai uong tolong ke jingshai baik ke jingshai kalau long ngakwa gani ke por la don na preng jong pi don na preng ke jinge juga jingem ong ni ke jinge jong pi utrai ulong ke jingshai jonga baik ke jinge ke jingdom kin rea na ke jingem jong pi sam ar phamnyau dekat banengkong unang ruai sam ong utrai ulong ke jingshai jonga yano ngan syapteng kren de ke jinge wat am syapteng ke jingjia ke jingem jong pi wat am not mensi wat am do jingkermen utra haji sulong ke jingkermen ye ke jingem ke jong pi ngakwa ni ke poban penkan mau shu pi ni ke tien ke jong blai kata ke kitab Genesis sagala nang benengkong dekat ke ar phan riu u Jisu hage kitab Genesis hage ni ke dekat ke ar phan riu kitab Genesis kalau nang benengkong u blau ong tung ini thau yo briu hage dur ke jingsrem jong hi pi don ki briu ki ba misinterpret ye ni ke benta don ki briu ki ba pen kala khongpong ye ni ke jingsisha ki ong ba ketu ke benta ke blau ong tung ini thau yo briu u blai u khot ye ki angel u blau ong ki angel begini thau briu kata ke jikai ba pla ke ba bakla kata ke wrong doctrine hagani ke benta ke blau ong tung ini thau yo briu haga dur ke jingsrem jingi kani ke kedau ye ke jinglong jong blai lai hawai ke trinity kedeu haga bau blok pau blok khon bau blai men se bkhoi haga baki menjur ban shna ya ban thau ba ban shna ya ubreu sakawai pat kata gadai nage kitab Genesis hagalo nang baar haga dekat ka benengkong bat ka dekat ka baar hangni pat ngi yo i ye ke benta ba tin jom le ong kumta la pendep no ye ki beneng baro bar ka perthai bar ki kanun baro te haga bah nyau ka sngi ubelu pendep no ye la ka kam ye bola penlong bat aga bah nyau ka sngi lo shong sngi aga kam chung baro ya ga ba ula penlong haga ni ga bentang yo iba haga dekat ga benengkong ublai ula pendep ya ga beneng bar ga kendeu bar ga kunu baro bat aga sngi ga banyo ublul pendep ya ki baro ya ga ba ula trai bat ula shong thaj ula res ngakwa bani thui pi ga ni ga bentang ga ni ga jisha ga tin ga jong blai hot ba hadin ba ublai dep snai ki baro aga sngi ga banyo ublai ula shong thaj But ke aiga bajia kelong ba ha kani ke kitab Genesis si ke aiga bajia ba anda ublay ula de bo yu adam ber ke ga emakper eden usoitan uwan ban syukoreki ublay haban trebyang sajisin naga bantaban siuspa ya ka perthai para kawai ha ya kani ke dekat ke baar ngi iba ublay ke sini ke banyo ula syong thaj ula pendep ke aiga bar ula syong thaj
Handrai hagai kitab Genesis lanang balai dekat benengkong usai tanu ban syukur kibreu. Nata ubleu klem syong thai syo, ubleu sedang biang bantrai, naga bantaman siuspa ya kapertahi baro kwei. Tene kita dah ngakwa gani ka polet pipuli tu ka khot ka bar pi igni ki kentin ke boong. Ti haga ban nyau ka sngi ubleu ula pendep no, ubleu ula pendep no. Sengap ha. Kini ki benta kadon ka jinge dai bek tu ki kentin ke bau Jisu ong Yohanes kat khandai non khot balai peu, u Jisu ong it is finished, u Jisu ong la pendep. Ka jing pendep ka bashisha. Hagani ka benta ka dekat ka baar Genesis kata ka jing pendep ka jong belai kam dalong complete. Haga jinge dai bat ka jing penem ya ka perthai baru koi. Handai dai ka kalimat ka bau Jisu ong Yohanes kat khandai lai peu ong la pendep kata ka benta haga ba u Jisu ula pendep. Tene kita daung kerani ni ka kubor u Jisu haga kitab Genesis ngakwa ban penken mau syu pini ka tin ka jong belai. Kata ka Genesis kalau nong ka baar haga dekat ka khandai. Haga ni ka benta ro ka kren syapang u Jisu. Ngan pulih hakper iden bad utrai wo bulai lu pelong bikin mi na ka kendeu ki ding baro ki be itanat ban khmi ki babit ye ka ban bam bad apeng ka kper yu ding ka jingem bad yu ding ka jingtep ye ka ba bad ye ka basneu une u ding ka jingem ka kedeu yo Jesus Christ u kon jong blai u Jesus Christ u kon jong blai ka kedeu ye ka ni ka benta ka bong u ding jong ka jingem hagani ka por phai bet ngane ka tin ka jomblai na ka kitab Genesis hi haglonong ka ba ar ka khot ka ba ar pheu ar bar ka khot ka hadu ka khot ka ba ar pheu san to hagani ka benta ka Bible ko ong teu tra bo blai ula pelong ka briu na ka ta chingkrung ya ka bala shim no to briu bar ula wallam ya ka ha briu baru Adam ula ong ka ni menta shisha ka long ka shing na ki shing junga pa ka do junga ya ka ni ken an khot ka briu na mar bala shim ya ka no briu na mar ka ta ken briu un e no ilok pa ka kami pun yai ne bal ka tengah begini long ro kawai ka do ti ki long ki balang khoi baro arngot uto briu ba ka tengah ju ba kim shem la ngeu le ran hagani ka bentang yo ikni ka family ka ba ublai ula thau na do ka basdang ka jingkali balai ba ublai uthau yo Adam bergem ka jawab kalong ba ublai ukwa bandon ublai kwa bandon ni ka fellowship ka jingi selong bat kini ki briu ublai ukwa bandon ka bandon kita ka jingi dai fellowship bagi ni gibreu haga jingi dai ber ka family ublai ukwa ban bekindon kita ka jing selok badu tene kita ka dau ngasat anget babaro pisha yo I badon ki briu ki ba tho adu ki frame jongki ki kamera jongki ki ong Christ is the head of this house kabomut hagani ka benta u Chris u Jisu ukwa banong ukle jong ka yeng ka sem jong Adam bat ka Christ is the head of this house. Nang kita kata kwa ban ongi pi u Jisu ukwa banlong ukle haga yeng kesem ke jongi. U Jisu ukwa banlong kle demo u kam uban shenshar ke yeng kesem. Demo u uban yada yapi bat yanga na ganu ke jing ke jing sneu haga jing ke jongi. Haga ni ke bentang kwa ban pen kan mau shu pi ni ke ketien ke jong blai. Kata gare nega kitab Genesis haglo nang balai nadu ka khot ka pra ter kene ka jingjia ka yatho ing hadin ba u Adam bar ki im kila le pom bat kila pet no blai kila bo re yelde on ga Bible an puli khot ba pra te kila sngawi ka jingsawa utrai ba blai bo ra ya ka per ka ba pangat ka sngi te u Adam ka tanga ju kila bo re yelde na khmat utrai ba blai habreng ki ding jong ka per te utrai ba blai lo khot yu Adam bo ong medon shai Wang medan syai kene kedai kabenta ka ba ublai wang yo Adam medan syai ko Adam utiu liak ngeu utiu long liak ngeu ke ji sawa jeng ekper ngating la syap ting na bangal lengkhoj pangla bo re yalade bat ublai long u ebi thu ame ba mi lengkhoj shisha me la bam do ding yo bangala odong eme ban ombam na u hagane ka bentang yo i ba ublai u ong yo Adam medan syai kene ka benta ka ba ublai u wat kene ka benta ka ba nangkong do haga ba ublai u wat ya ubriu ublai u wat yo Adam udon u ong medan syai hagane ka bentang yo i ba Adam ulalong kum ta ulang brot ubala jano kaktin jumlai ka pen kan mau yang kene ka pon ko ban puli pi ne ka gospel Yohanes kalau nang ka ba jipheu ka ba khat ka khot ka ba nyau Yohanes chi Paul lo nang amul banong
Kada khot gaban yau u Jisu kumunong ap lang brot ubabha. Hagani gaban tang yo ibau Jisu ulong unong ap lang brot ubabha. U Jisu uwan je partai na gaban ban wat ya pi bat yang ki nong pop ki bomdon shu kita ki nong sharai. Ki nong pop ki bala ja na gasem. Ki nong pop ki bala ja na hima ga jong play. U Jisu kumuta unong ap lang brot uwan ban wat ya pi bat yang Wang midon shai ong play. Henry lang baga jingyap baga jingmi pat jong Jisu Christ. U play ula shem ya pi. U play ula shem Tega ai gablon kam ne galiang jompi barang galiang junga kalong begin pediang yauta u nong up lang brot haga jing em ke jongi haga ni gapor ka banta sekawai pat ngan poj ka banta ka bakhat do aga ni gapor ne ga tin jong blai kata ga dai kitab Genesis kalong ga balai de khat bakhat san u Jisu haga kitab Genesis bat ya ga jing shuro ngan bo apreng jong me ba ga briu ba apreng usamba jong me ba usamba jongka un penluet e ga kli jong me ba men penluet ga khongdong jat jungo kadai ga banta ga ba ublai Ukraine Hapadeng usoitan bat ke ubleu ong ngan bu ga jingi shon hapadeng jong me bat ga breu pada preng usamba jeme bat usamba jongka penluet ga kle jeme bat men penluet ga kongdong jat jong usamba jongka hang ga kedeu yo Jesus Christ ya ga jingwan long breu jong Jesus ka pertai ba un siuspa ya ka pertai baro khawai ka benta ga bakhat do ga ni ga por Genesis kalong balai khot ba ar phawai Yau Adam ro bat ka tengah jung utrai bo belu thau de jan kup sne bat ulapen kup ro haki hadin jong ka jingmi u Adam bat ke imne kper eden ka ai ga bajia ha ga ba ublai ula penkup yaki daga taga jan kup sne ong ka tin ga jong blai kani ka jan kup sne ka kedeu ya ka finish work ka jong Jesus Christ kadai ga jing trai dep ka jong Jesus lang ba ga jing yak bat ga jingmi pat ka jong trai Jesus Christ haga kitab Genesis ngi yoi ba ublai haga ba ublai ula cover haga ba ublai ula penkup yau Adam berge im de sne mrat hanrei Wat lada ublay ubori iki haga tagurkom Henry kapop kaya sa haga jing im jongki Henry kani ka benta ka kedeu ya ka jingyap bar ka jingmi pat ka jong Jesus Christ te langba ka jingyap bar ka jingmi pat jong Jesus la penkup yangi da ka hok ka jong blay kino ki briu ki blong ki bas ngau tho el ki long ki nong pom haba ki pediang yo Jesus ka jingim haga bau belu la penkup yaki ya ka jankup omshu de ka sne brat hari de ka hok ka jong blay haga jingim ka jongki la pi pediang yo Jesus ka donot haba pi pediang yo Jesus ublay umyo isu ya ka pop bar ka jingtlot jampi ublay uyo i ya ka snam ka jong khon jong u haga jing em ka jong pi kene ge ka khubor ka ma kwa ban krani pi kene sngi ka khubor ka ba ngai karteng u Jisu hagi kitab Genesis ba ngada ngai scam kene ka por hagawai ka por ngine sedang hagawai ka por ngan sedang hagawai ka por ngan persyang ban kren ya ga jo kene ka benta kata gede ka bentang ka baar hagani ka por kini gede ka khubor pangangai ublai unkarku ya ga jing im jong pi baro ke bio sngo ya ne ka tin ka jong blai hachwa bangan penkut agani ka por ngakwa ban duai karpang ne ka bentang jong pi kawai ka jing duai ka bangakwa ban duai pi kini ka por kata galong ba pin tip ya ka tin jong blai yo Jisu kat kum ka jing tho ngim dai ban tip yo Jisu tang nasla jong ka jing mut perkhat jongi don ke bri ka sngo tho au Jisu wan kumta klem da tip ka jing tho handai banadum ta ka sngi ngai pis dang ban tip yang ni jinsha u Jisu haga kitab Genesis haga ni gapon ngen wana khamat jongble ka jingdoi phila ban khabrip iki khamat jongpi haga jaga ka bapidon phila ban dem ki khle jongpi khabrip ki khamat hallelujah shanda ba si ke de da ba ngan duai gani gapon na gabanta jongpi yola si don na pedeng jongpi pidon na pedeng ka jingpang yola si don na pedeng jongpi pidon na pedeng ka jing Kejing pan kia kejing kuslai, syah yo terai ban kuta ipi. Ublai ukwa ban cover ye pi, ublai ukwa ban penkup ye pi gani kapor de ko hok kejing em jong pi. Ublai ukwa gani kapor ban penkup ye pi de ko hok kejing ulang bau Jesus Christ. Pitim ne amma gani kapor ngkwa ban itu ipi kap ba pidang kabrip kikmat. Ublai uladap jubab iki problems jong pi baro de kejing yap bar kejing mi pat utrai Jesus. I love you terai gani kapor haga jaga bapidon. Syah yu bun kuta ipi. Haga jaga bapin kuslai. Haga jaga bapin do jingkermen. Belepim syah, belepim ong terai. Kuta yanga. Hallelujah. Haga jaga bapidon. Ublai udan ban kuta ipi. Yola si dan apreng jongpi, pidon apreng ke jingpang. Yola si dan apreng jongpi, pidon apreng ke jing em. Ublai udon gani kapor ban kata ga jing im jongpi
haga jaga ba pidon ai lat yo trai ong trai kta ai ga jing em junga hallelujah ngan duai kerpang ipi trai ngada duai nam tiki briu ki jume pa be it able ba kodo ngada duai gani ga jan met gani ga sngi ba min pli ki khmat jong ki able ba kodo men pen kop iki ko trai tika jan kop ko hok jume ga jing em jong ki ya rab iki trai bikin itho yeme ko kana tika jing tho able kana be it bikin itho yeme tau jisu na do ka basdang u jisu na do the kitab Genesis ya rab iki trai be de bang tip trai ga jinge jingi ko trai kan scam de bang tip ya me trai de ga jing tho ablai ker khui ki briu ki jome bang ada dwai ro ga jing pan khia jame ko trai kala bandai ga jing pan khia ai ga jimut perkhat ko pa bi ida jonga trai ko kana yole si don padeng jongki ki don ha ga jing long depress ko trai nga dwai ga jing palai ga ko thang ga jong Jesus bara nasar nga dwai ga jing pan khia ga jong trai ha ga jaka ga pidon ha ga jan ga ni ga sngi phila ban bo ki ti pi ga ki ti jong pi ga jingai ha ga banta ba pista ba shi ta ma ga men bo de ga jingai ga ni ga por ka bidang bo de ga jingai ga ti jong ga te ga met ba pi pang ga ni ga por nga pen bana ga jing pan khia ga jong trai nga hukum ga ni ga jing pang kin khia no de ga jing am snam jong Jesus trai kar khu no ki bru gi jome ka burom nga lushme ko trai ha ga kar tang mo Jesus ga duai amen but amen ku blai chibon u blai kar khu pi baro na ga banta ga burom ga jong blai amen